प्रिय बापी आज नहीं आसूची मु पुणी गोटे नुआ कम दशहरा मूर्ति केमिति तैयारी हुए दुर्गा मूर्ति तैयारी आमर प्रक्रिया आरंभ हो गलानी देखते बसिक दुर्गा मूर्ति जो बांधिया स्टार्ट हो गलानी आठी घरे मूर्ति तैयारी चलती यहाँ नंदन विहार खड़मार तैयारी चलो नंदन विहार तापर आमर रही पटिया स्टेशन दीटा मूर्ति घर तैयारी होची आउ 8 घंटा आमर बाहर तैयारी चलची आ देखंतु आपण मूर्ति ए देखंतु मूर्ति मूर्ति काम चली एठी आरंभ चलची अबिका प्रथम मूर्ति आमर दुर्गा पूजार लक्ष्मी टू आरंभ हुए लक्ष्मी काम चली आ मु अबिका वर्तमान बांधी दुर्गा मूर्ति भी प्रिपेरेसन होकर आसली मूर्ति काम करने ये हूँ नील ये प्रदीप लिपुना सुशा सब बस एपटे आमर आप चिन्हित हे बोली ना समस्त जानते रिक्वा सर्ट ना कम चली गोटे प्रथम दुर्गा कम आम कले आम करूँ यहाँ आम निशा मंगलवार ये मो बापा तैयारी कर विकास सिंह टाक या बापा यहाँ कौटी की जीव यहाँ गाँ भर नेउली आई सी आडभांस देते आ सी मूर्तिटा तैयारी कर सिंह तैयारी चलती सब छाँच गुराक आसिक थुआ गला सब मुंड कढ़ा हम आ दुर्गा कम केमिति तैयारी हुए मुझे आपन को आज बंधाबंधी आमर नंदन विहार दुर्गा सेपटे कालिया भाई हाथ बांधुची नंदन विहार असुर फिटिंग चली अबिका सिंह चली सिंह पर यहाँ जेहेतु आमर पट्टार तैयारी आम आपको भल कि स्ट्रक्चर तैयारी करके बांधुचु आपन देखो मूर्तिटा बंधा केमती ये हूँ विकास विकास हाथ धरी मुझे बांधुचे मो सहित जड़ी खातु आपड़ देखिपर मोर सब जगह कम आई मूर्तिर शेष जाए देखु कम के चलुँ टोटाल फिटिंग लास्ट जाए देखिए आप सब मुझे किसी ना कि नुआ नुआ भेटी आपको दिए हाथ देखते कम बंधा चली नड़ा दे नड़ा दे चलते देखिए मो बापा नंदन विहार दुर्गा तैयारी मुंड तैयारी चलती केमिति मुंड तैयारी चलती चलते देखिए आम देखते मुंड तैयारी कर मो बापा बापा सब जगह घर मुंड तैयारी कर दिखते मुझे जा मूर्ति काम करे देखते सब जगार मुंड तैयारी हो जाए किछटा मुंड तैयारी चलती आते दिन लगे बापा मुंड तैयारी आ 3 दिन खंड मुंड तैयारी लगे देखते कस्टमर भावुं आम घरे कौन करें किंतु सब घर माटी केमिति मड़ा हुए सब माने घरे तैयारी से अधिक समय जाए आम खाली मूर्ति सेटिक जाऊ मूर्ति फिटिंग करूँ एकमाटा करूँ दोमाटा करूँ रंग करूँ आसू किंतु सब जा करेंगे ये कम आसिक आमर हो गला 10-12 दिन है मुंड कम तैयारी चली हालो देखो दुर्गा बंधा चली मुझे आपको देखुली सिंह असुर चलता ए दुर्गा बंधा चली देखु सेमती कम जारी रहा देखु था देखु कम चली सेपटा लक्ष्मी सरस्वती दीटा बंधा सरीगले सरस्वती ये लक्ष्मी बंधा चली देखु दुर्गा एक माटा चली दुर्गा को मूर्ति एक माटा
ସରିକି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଂହ ଏକମାଟା ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଚକା କରୁଛି, କାଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି ଏକମାଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି। एक मटेर आम सर्ट्रे करदेचु दो मटेर आम आडजस्ट करके सिंहटा सिंह गुड़ा कर सर्ट्रे आम देखा देचु जेहेतु एक मटेर सुखिले भलसे दो मटिया हम एक मटेर आउटलाइन तैयारी है। देखो सिंह काम सैला बर्तमान आम अस्त्र काम कर मनुष्य अस्त्र एक मटे चलती Come on, I like this.
ଅସୁର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଅସୁର ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଗଲାଣି। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଅସୁର ହାତ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ନଦେଲେ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁର୍ଗା ଯେତିକ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ନୂଆ ମେମ୍ବର ବି ଆସିକି ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନୂଆ ମେମ୍ବରଟି କିଏ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ହାଏ କହ ସିଆଡ଼ ଅନେକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଚକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିକି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଚକାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହାଲୁକା ହେବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କର ବି କାମ ସେପଟେ ଚାଲିଛି। এটা আমার নন্দন বিহার ঝিও। নন্দন বিহার এই ଆମ ଘରୁ କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସେଇଟା ଯିବ ଆମର ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ବି କାଲି ମୋର ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ। କାଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମର କିସ୍ ପାଉକୁ, କିସ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର। ଆଉ ସେଇଠି ନୂଆ ଦୁର୍ଗାଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆର ବର୍ଷଠୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ସେଇଠି ଭେଟ ହେବେ। ଆଉ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି କାଲି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି କିଟ୍ କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପହଞ୍ଚିବି ପଟିଆଗଡ଼। ତୃତୀୟରେ ପହଞ୍ଚିବି ଯାଇକି ଆମର ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି। ଚତୁର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବି ଆମର ଚନ୍ଦକା ପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ। ପଞ୍ଚମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆମର ରଘୁନାଥପୁରରେ। ଷଷ୍ଠରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆମର ଏଠି ଗଣ୍ଡାରପୁରରେ। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏଠି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଖଡ଼ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ବି କାମ ତିଆରି ଚାଲିବ କାଲିଠୁ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ କାମ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏତିକି କହିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ମୋ କାମଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।